अभिनयटा मु उत्तराधिकार सूत्र पाई तारातारिणी मु छाड़ी 2019 रु एबे मझे गोटे गेस्ट प्रोग्राम रे जाइथिली सेठी मध्य मते से तारातारिणी चरित्र घाटा बाबू बोली लोक डाकिबा को आरंभ कले तधरे कहीं ना मोर गोटे मानिया डायलॉग थिला सब घाटा हो गला। सिनेमा देखंतु सीरियल तो घरे पहुंची जाउची आपण माने मागणा देखुचंती हॉल को आसंतु सिनेमा देखंतु। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत करुछु मो टीवी ओडिसा रा आमे कलाकारंकर परिचय आपणक सामना रे आनिबाको मो टीवी ओडिसा प्रयास करी चलीची एमती भी किछि कलाकारंक आपणक सामना को आनी सारिची। आज भी आमे आसिक पहुँचुछु आउ जने कलाकारंक पाखरे से जने बहु पुराना कलाकार किंतु ताका लाइफ भितरे भी से चाकरी करिसंती घर संसार करिसंती समाज सेवा भी करुचंती किंतु कलाटा होची ताकर पेशा और निशा कला पई से सब किछ करि पारती। एमती जने कलाकार ओडिसा रे समस्त को जानिचंती अनोदा प्रसाद राय कन्फ्यूज रे पड़ले ना राइट भलो नाटा तांकर जो हिसाब रे से नाटा तांको चाकरी क्षेत्र रे भी प्राय 90% लोक जानि नांती किंतु आमे जानिचु तांको हमर प्रिय बापी भाई हिसाब रे तेणु आसतु आज से बापी भाई पाखक जीवा तांको सहित दीपद कथा हवा तांको विषय रे जानिबा आ ओडिसा रे आज कलाकार मानकर को जगह रे को परिस्थिति रे से माने गति करूचंती तांको मुहरु सुनिबा। आसतु बापी भाई आपन को नमस्कार। नमस्कार मो टीवी ओडिसा रा आमे कलाकार कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। बाबा आपण विषय में आम जी जाचु जी शुणीचु सेटा तो गोटे कलाकार विषय किसी वर्णना करी हेनी तथापि आपण मुहर दर्शक टे जाना चाहिए आपण केमती एते सब कम कला भितर गोटे संसार को गोटे फैमिली के देखला भितर निज कर्म क्षेत्र रे चाकरी कर अवस्था भी समय दबा भितर किंतु कला और समाज पाई जो समयटा बाहर करमी बाहर कर आपणकर आत्मतृप्ति अच्छी ना आप बाध्य कर दर्शक को जना देखु अभिनय जेते जन कर समस्ते आत्मतृप्ति कर बाकी रहिला समय कथा समय कहा पाखे न था सब बेले समय बाहर करिया पड़े सबु काम रे आमे समय बाहर करुचे आमर पर्सनल काम पड़ुची आज हठात गोटे हॉस्पिटल केस पड़ुची मु तो समय बाहर करुची तेणु थिएटर करुली संध्या बेले जाऊली थिएटर सारिके घर को आसुली शूटिंग कली जेहेतु चाकरी करची सेमानक संगे गोटे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए जे मते टिके सेकेंड हाफ रे टिके छुट्टी दिन रे पकेइबो से हिसाब रे से डाकंती मु सही हिसाब रे जाई की शूटिंग कर दे आसे आपन को कला लाइन की काहे के मन हला आसिया पे एक्चुअली अभिनयटा मु उत्तराधिकार सूत्र रे पाई बापा जने मंच अभिनेता सहित बेतार अभिनेता मध्य थिले अनेक मंच नाटक बेतार नाटक रे से अभिनय करिसंती अनेक मंच नाटक रे निर्देशना भी देइसंती ता छडा दी खंड ना तीन खंड नाटक से निजे लिखी थिले तेणु अभिनयटा मु उत्तराधिकार सूत्र रे पाई आपणकर उत्तराधिकारी माने थिले कलाकार स्पेशली बापांक कलाटा को नहीं आपण बापांकर कलाकार को परिचयटा को आपण निज भितर रखिकी एपर्यंत से लाइन टा को चली। अच्छा कहतु आपण जीवन प्रथम कलाकार आपण मंच रे अभिनय करिथले ना कैमेरा आगे अभिनय करते मु प्रथम स्कूल रे आमर जो पंचम श्रेणी रे पढ़ु थाए ये जो छोट छोट एकांकिका बही साहित्य बही रे थाए सेते बेले आम हेड सार थांती स्वर्गत सुभाष चंद्र बलियार सिंह सीए ताकू अभिनय करने पई क्लास रे कहती तो बाघा जतीन बोली गोटे छोटिया एकांकिका थिला ता देहरे जोड़िए चरित्र बाघा जतीन आउ डाक्तर बाघा जतीन जिते हॉस्पिटल रे पड़ी से समय कथबार्ता तो सार कहले किए किए करिवो मु हाथ उठेली मोर जड़े सांग
शुभकांत बेहेरा मो संगे पढ़ुला तार मोर सेटा अभिनय करथिलु सेटा हूँ प्रथम अभिनय करिवार कथा तापरे अष्टम श्रेणी रे पढ़ुथिली सेतेबेले दक्ष यज्ञ बोली गोटे नाटक होउथाय से दक्ष यज्ञ रे मु गोटे छोटिया चरित्र देवगण होइकी ठिया हो जाइथिली स्टेज रे तापरे 91 मसीहारे बापा जितेबाला एक्सपायर्ड करिगले आम गाँव किछि युवक गोटे नाटक कले मो साईर बिजू भाई बिजू बड़जेना से मते कहले तू गोटे कैरेक्टर करू बिजू बड़जेना को तो घरे घरे लोक जानी तो सी मते कहले तू गोटे चरित्र करू मु ता देहरे गोटे एंटागोनिस्ट कैरेक्टर करूथली सेटा विधिबद्ध भाव रे प्रथम थर मंच ऊपर को जिबा अच्छा मंच पर आपणकर कैमेरा आगे प्रथमे चलचित्र रे कले ना धारावाहिक रे कले नहीं कैमेरा कथा कहले दूरदर्शन रो मिहिर कुमार मेहर तांका टीम धरिकी दिने आसी पहुँचले तांकर सांग होचंती आम साईर अक्षय कुमार दास से मोर दादा हेबे तांकु जेतेबेले मिहिर भाई कहले से कहले अरे मोर से पुतराटा अछि बापी आउ सी अभिनय करूची ताकू डाकिले से करदबो तापरे मु गली सेथरे कली सेटारे मो सांगरे थिले सात्विक भाई सात्विक राजा तांकर मोर एनाक्टमेंट करथिलु सेटा प्रथम कैमेरा फेस तापरे मते अंतर्जामी पंडा पुंडुनना नारे जे परिचित सी अनेक सरकारी कार्यक्रम रे डाकिचंती अच्छा आउ सेथरे डायलॉग कहबा कथा जो रहिला सेठी प्रथमे मु आसिली कथा कहिली कैमरा आगे तापरे एसआईटी रो शुभ्रांशु पट्टनायक सी गोटे सिनेमा रे असिस्ट करूथांती तांकर गोटे चरित्र दरकार थिला गंगशिउड़ी सिनेमा अच्छा अच्छा सेतिकी बेले मु तांका संगे संयोग वशत देखा हेली से चरित्रटी जे करबा कथा से आसी पारि नथिले अच्छा शुभ्रांशु मते कहला बापी तमे गोटे कैरेक्टर कर दियो आ अर्जेंट दरकार आमे सांगे सांगे गलु 9 नंबर आनंद बाजार छक्कर तांकर शूटिंग होता है श्रीनिवास भाई ना थांती डायरेक्टर से मत एमती गोड मुंडी जाए अनैले हाँ ये मीनो सांगे मैच करिवो ता सांग हिसाब रे तापरे मु आसिली सिनेमा रे से दिन प्रथम मोर आरंभ हला अभिनय यात्रा चलचित्र हिसाब रे गंगशिउलटा होची आपनकर माइल खंड से हिसाब रे धारावाहिक आपन माइल खंडटा कोडा तापरे दिन दूरदर्शन जाई थाए दूरदर्शन रे अंतर्जामी भाईना मते चिन्हा करई देथिले प्रबोध पट्टनायक संगे तांकर गोटे जेपक्षी गुड़े जते दूर बोली सीरियल हां सेता बेले चली थिला जो चर्चित सीरियल थिला सेटा काहे कि ना सेतेरे प्रथम थर पई उत्तम महांती आ अपराजिता अभिनय करथांती सीरियल से दी जण सीरियल को आस्थांती तो सेठू मु सेथेरे करी बोली प्रबोध भाई की कहली प्रबोध भाई मते हां कले किंतु चरित्रटा आसीबो हेई कि 25 एपिसोड पर्यंत चरित्र आसिलानी 26 एपिसोड रे सीरियल सरी जीवो सेतबेले 26 एपिसोड सीरियल होउथिला सोमवार 7:30 बेले बाजु थाए प्राइम टाइम मो सेठू कहली मु कहली भाई कोन हला ना नाही हमें 4 एपिसोड एक्सटेंशन नउछु तम चरित्र आसीबो जा हो विजय मिश्र लिखुथिले से चरित्रटी 26 एपिसोड रे मोर एंट्री कला 2 एपिसोड ना 3 एपिसोड थिला भल चरित्र थिला किंतु एबे कंटिन्यू करूथबा धारावाहिक आपनकर चलचित्र आगामी की कोन अछि जोटा के परदा ऊपर को आसी नाही एबे एक्चुअली मु सीरियल आउ करि पारुनी कहीं ना मोर चाकरीटे अच्छी चाकरी किसी असुविधा मु सीरियल करि पारुनी गत वर्ष जुलाई मासरे मु छाड़िली सीरियल करवा एबे निकट अतीत रजरे मोर चंद्रवंशी सिनेमा रिलीज होता एबे मध्य गोटे सिनेमा पर दिन डबिंग सारिके आसी पारी करिवे भोलाशंकर पार्ट 3 सेथरे मो हिरोइन रो बापा चरित्र करूची सैटिस्फैक्टरी कैरेक्टर अच्छा बापे एबे सुधा आपण केतेटा चलचित्र केतेटा धारावाहिक रे अभिनय कर सारलेनी एग्जैक्ट नंबर तो मने नहीं तथापि गोटे एवरेज तथापि सिनेमा 10-12टा खंडे करिची
କାହିଁକିନା ସିନେମାରେ ମୋର ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ ରାପୋ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପିଆର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାଇକି କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ଯେତିକି କରିଛି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ କରିଛି। ତଥାପି ତା ଭିତରୁ ଭଲ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୋଉଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଲାଗିଛି? ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରୁଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡା। ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୋ ଚରିତ୍ର ବଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା। ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ୍ ଚୋଖାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମେଡି କରୁଥିଲି। ସେଥିରେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ସିନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା। ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ସିନେମା ବି ସେଇଆ। ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ସିନେମା ସେମାନେ ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଡାକିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିନେତା କରିବା କଥା ସିଏ ମନା କରିଦେଲେ, ହଠାତ୍ ଡାକିଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଏବେ ଯେଉଁ ହେଲା ତା ଦେହରେ ମୋର ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଚରିତ୍ର କରିଛି, ଯିଏକି ପିଲାବେଳେ ମରିଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ଯେତିକି ଥିଲା, ପ୍ରୀତମ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ମୋତେ ସେ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତା ଭିତରେ ବାପି ଭାଇ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆପଣ ଏସବୁ ଦିଗରେ ସମୟ ଦେଲା ଭିତରେ ବି ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ ଥାଏ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ ଡୋନର ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଆଜି ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ଏ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ, ଶରୀର ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ମନୋବୃତ୍ତିଟା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, 1990 ମସିହାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍। ସେଇ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ରକ୍ତ ଦରକାର ହେଲା। ସେତେବେଳେ ରକ୍ତଦାନ ଉପରେ ସଚେତନତା ଜମା ନଥିଲା। ତ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେତେବେଳେ ବାପା ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ରକ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଷ୍ଟ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ରକ୍ତଟି ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ସେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ସେଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ। କୁନାନା ମୋର ସେ ଭାଇ ସେଠି ଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ବି ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିବି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 40ରୁ ଅଧିକା ଥର ରକ୍ତଦାନ କରିସାରିଛି। ତାପରେ 2-3ଟା NGO ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ମିଶିକି ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଡାକନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଲା, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା, କଥା ହେଉଛି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଟିକକ ମିଳେ ସେତକ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାରିଛି, ଯାହାକୁ ଯେତିକି ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ରକ୍ତ ଦେବାଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଥିରେ ମଣିଷର ନିଜର ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ। ଏବେ ବି ବୋଧେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ବ୍ଲଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। କିଛି କିଛି ରୋଗୀ ଏମିତି ବ୍ଲଡ ନ ପାଇ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ସେତିକି ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାପି ଭାଇଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ସେ 40 ଥର ବ୍ଲଡ ଡୋନେଟ୍ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ଡୋନେଟ୍ କରିକି କହିବାଟା ହେଉଛି ପାପ। ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ରକ୍ତଦାନଟା ହେଉଛି ମହାପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ଆଜି ହିଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ରକ୍ତଦାନ କରିକିରି ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହଉ, ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପୁଣି ବାପି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ମେଗା ସିରିଏଲରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସିରିଏଲରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଗାରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉଆଁସି କନ୍ୟା। ଉଆଁସି କନ୍ୟାରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସିଲୁ ରାଶେଷ ମହାନ୍ତି ମୋତେ ଡାକିଲେ। ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ
ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାରାତାରିଣୀ କଲି, ତାରାତାରିଣୀ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲିଣି 2019ରୁ। ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେ ତାରାତାରିଣୀ ଚରିତ୍ରର ଘାଟା ବାବୁ ବୋଲି ଲୋକ ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ଦେହରେ କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ ମାନିଆ ଡାଇଲଗ ଥିଲା, ସବୁ ଘାଟା ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ର। ତାପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସିରିଏଲର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କରୁଥିଲେ। ଆମେ 4 ପୁଅ ଥିଲୁ, ଶେଷ ପୁଅ ହିରୋ, ବଡ଼ ପୁଅ ଭିଲେନ। ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଚରିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ସେମାନେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ସିରିଏଲ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମାଗଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଲ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା ପରେ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ବାକି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଚାଲିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଲୋକ ଦେଖିଲେନି, କପି ହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଫଳତା ବହୁତ ସିନେମା ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଆସିଛି, ଦମନ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଏବେ ପାୱାର ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା। ମୁଁ ଭଗ୍ୟା ଭାରିଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି। ସେ ସିନେମା, ତାର କାହାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ହରିବାବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ ତା ଦେହରେ କରିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍କରାରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଅଭିନୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କାହାଣୀଟା ବହୁତ ଦମଦାର ପୁଷ୍କରାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ଭଲ ସିନେମା ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉନଥାନ୍ତୁ। ମଝିରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାପି ଭାଇଙ୍କ ଅଭିନୟ ଲାଇନରେ ସେ ତ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମେସେଜ ରହୁଛି କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜେ ନ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ ବାହାରେ ଦେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲେଖିବ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଯଦି ସେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆମେ ନ ଜାଣିବା, ସେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ନିଜର ନ କରିବା, ସେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନିଜେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନ ପାଇବା, ତାହେଲେ ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପି ଭାଇଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ବି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆଗେଇବା, ସବୁକିଛି କରିହେବ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁକିଛି ବଜାଇ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନ ଦେଖିକିରି ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛେ, ତାର ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଉଛି? କିଛି ହେଉନି। ସେମାନେ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କଳା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ମନୋବୃତ୍ତି ହେଇକିରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଖରୁ, ଧାରାବାହିକ ପାଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେ ଥିଏଟର ହଉ, ମଞ୍ଚ ହଉ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସାହା ହେବା, ଭରସା ହେବା, ହାତ ମିଳେଇବା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।